Yours na to, sister. Wait lang. Check ko to. Ay, ang cute din ito, madam. Oh. Red. Size small to medium. Wait lang, may suotin ko muna to, mi, ha? Ang ganda nito. Pa-square neck siya, madam. Yours na tong suot ka, sister. Thank you so much. Madam Liz, pa-halter, medium. Madam Liz, pa-halter. Check ko, sister, kung meron pa, ha. Wait lang, sisi. Parang more on pa sleeve kasi to, sis, ngayon, eh. More on pa sleeve. Meron pa bang natira sa mga pa-halter natin, Day? Meron pa ba, Day? Ay, ang cute nito, madam. Paano ba kasi ito, nag-aano siya? Ganun siya, oh. Pa-halter. Parang with ng pa-halter, sister ko. Parang wala na pong pa-halter, sisi. Ay, mi, ang ganda nito, madam. Ay, pa. Oh, this one, madam. Small to med, mi, pwede, ha? Small to med. Ganyan siya, mi, oh. Ganda. Tapos may, ay, ang ganda, mi. Lakas makarubi. Oh, small to medium, madam, 390. Pasok sa medium, ha? Code na lang dito, madam. Ruby na lang. Code Ruby. Ganda nito, day. Pak na pak yung papaf niya. Code Ruby. Medium size, pwede, madam. Ruby. Sister ko, wala na pong pa-eyelet. Wala na po, sisi. Ubus na daw yung pa-eyelet. Paano pala, halter. Ubus na daw. Okay, next me. Ito yung sleeveless, madam. Ito, ang ganda nito, madam. Ang ganda nito, madam. Size large to XL to, madam. Malaki lang siya. Pero pak na pak to. Okay, large to XL. Code na lang dito, mi. Silk na lang, madam, ha. Code silk. Large to XL silk. Tiniil. Okay, next. Ito, mi, parang same din sa suot ko, madam. Size large naman siya, mother. Size large. Yan. Ganyan siya. Tapos may paslit. Okay? Code na lang dito, mi. Cherry na lang, ha. Code cherry. Size large. Cherry boom boom. Cherry bigs. Ay, itong cute nito. Empress, andyan ka pa ba? Empress, look mo to, oh, mother, oh. Ganda. Yan. Ganda ng print. Diba? Very, very Z. Z yung atake ng print niya. Size, ano nga to? Size medium pwede. Medium to large. Diba? Pak. Code na lang dito, madam. Z na lang, ha. Code Z. 390 Z, oh. Lakas maka Thailand, madam. 390 Z. Comment kayo ng size nyo, mami, ha. Para pa-flex ko po sa inyo. Yung mga size nyo. Hindi kasi makita ko sila nandyan, eh. Hindi ko makita, madam. Extra small to small. Ito, mi pa self-tie. Wait lang. Ito, madam, pa smacking. Smacking. And ano siya? Pa-raffles. Small to medium. Small to med, madam, pwede. Okay? Small to med, pasok na pasok. 390, madam, code na lang ko dito, mi stretch, ha? Code stretch. 390 stretch. So, tingin ko nga to for the last time. Ganito kasi dito. Dito, madam, sa katawan. Pahapit siya. Ay, wait lang. Hindi ko pa pala na-award. Si Sana, yours at to Sisi. Mother Empress, yours na yung dalawa, mother. Thank you so much. Wait lang, miha, palit lang akong damit, madam. Ano ng red na to? Surreadable. Next. Ano yun? Wait lang, madam, ha? Zizi. Okay. Bigak ka namin. Bet. Ay, go na yan sakon. Wait lang, madam.
Ay, putix mo. Anong stretch? Anong mine to? Mine Z. Nayumi. Madam Nayumi, yung minor po kita, madam. Anong stretch, bakla? Bakla na yung stretch. Ah, stretch yun pala. Wait lang, basta laki ng chan ko. And that is stretch, oh. Uy, bakla, kunin mo ito, 390. Madam Nayumi. Ay, ang ganda. Oh, size small to, madam, ha. Laki ng chan ko, day. Oh, size small. 390, madam. Code na lang dito, mi. Stretch na lang, mi, ha. Code, stretch. Ay, ang ganda. Pak na pak, day. Pang dinner date nyo pa to, madam. May XL. Yes, madam Nayumi, may XL po tayo, madam. Yan, meron po tayong XL. Okay, 390. Code na lang, mi. Silk. Silk. Size small on tag lang siya, madam, ha. Size small on tag. Ito, madam Nayumi. Pasok to sa XL, madam. Yan. Linen fabric pa to, mi. Pasok na pasok sa XL. Kung bet mo to, madam, pack na pack yan for XL. Okay, next. Ito, ang cute nito, madam.